Sudan na mo guys. Wali. Ingkit eh. Kaon. Ang matalas. Ay, te. Hindi ka ng suka. Pwede ka ng suka lang isa. Ang isa kayo suka lang. Ilang. Oo. Sudan na mo guys. Wali. Ingkit eh. Kaon. May gutom. Kapal. Ito, isang pa. Okay lang mo. Uy, Matt Cayetano, idol. Dol, kaon dol. Nag-kuhan mo ko, Dol. Nag-order ko, Dol. Asa ka? Nakakuha niya ron, Dol. Brisa. Kisay ka uban? Naomi. Shout out. Ikaw ba? Bato ka naman Dol, ako ba? Jesus Sigara ka, Christ. sigara ka kaon sa gawas ba? Shout out. Dili, karon na balik ko vlog. Idol. Naka-appointment, idol. Hello, ikaw. Bago ko balik vlog, eh. Bago ko balik Davao. Picture sa tabi, sino ko ba pa? Aray, dali na rin, picture na rin. Okay, idol, pwede ka. Sikat. Yes, screenshot na ako. Sikat, brother. Sus na lang. Uy, galak ka. Thank you sa Galaxy Cripey. Like a cheese try. Pwede mo na, anak. Itulak. Tanga yan. Tanga yan. Yan, sabugay tabi. Tanga yan. Sa latang agamay, mga aga. Log na yun. Match ta, dili. Gi. Asa lang. Ako lang. Sana ma-join ni Idol ba yan, Ban? Tara, join ta, Ray. Sige na. Okay na, dili ko na yung magda. Okay na. Sila yung lumipad sa karasyo. Diba? Kulang pa. Kasi pumistahan. Lagaga cheese strikes. Okay. Kulang pa. Pila din isa. Hindi ako kami nilina eh. Scooter ba? Taon. Bro ka. Ako ano tubig? Suot ka. Mansa ka. Raisos na si Raisos. Matt. Na. Ako gusto. Taon. Na Raisos, Matt. Ay, yan. Calling. Ah, sige. Tara. Kita lang. Tawag sa mga papa idol ah. Sorry guys. Sorry. 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 Okay ra. Sorry. Ako. Hindi na ako nakalimot na buto sa mga temi. Go, guys! Uy, thank you sa Galaxy, Ate Crip. Ooh, Ate! Sabay thank you sa Galaxy. Alam niyo natin si Matt, guys. Tara, guys. Senders natin, nandito. First time ko makalabas ng bahay, guys. Kasi wala kaming sa mall sa Balay-Balay, guys. First time ko makapag-mall ulit. First time. Wait, huwag kayong maniwala dyan guys. Maganda yung Robinsons dun guys. Wala kaming mall sa Balay-Balay, bro. Ano pa yung Robinson bro? Ay, Valencia yun bro. Valencia yun. Sobrang layo nun. 30 minutes Rapid lang away. kaya. 30 minutes. lang. 30 nga ni. Rapid lang yan. Dugay. Kaya dugay, kay mahal naman kung mong time doll. Uy, wala may kikinaon, no? Good.
go, guys. Renzel Layag, shout out. Renzel. Bago Renzel, abin ako gunsa, abin ako shout out pa, abin ako shout out. Tony, shout out Tony, welcome to my live Tony. Send gifts, oh yeah, let's go. Let's go guys, let's go guys. Gusto ko ng video mo po nung 40 days ago. Okay lang po. Shoutout from Kuwait. Shoutout. Pero ano ba kayo la Jen, Elijah, Kaonan, Tito, Jensen. Di po ako makakain ng durian po. Di po ako makakain ng durian. Sorry. Guys, tara guys. Ganun si Matt guys. Dami. We need 200 gifts guys. Shoutout from Netherlands. Shoutout. Uy, grabe. Dream country din yan. Switzerland, Netherlands, Japan. Grabe ba? Ano pa mga dream country ko ba? Dami, lahat. We need 200 gifts, guys. Para magka times 3 tayo, guys. Guys, we need 200, guys. Welcome, BJ Malabala sa my live. Uy, guys, we need 200, guys. Uy, thank you sa handheart. Let's go, guys. 10 more. Yes, sir. Sino kasama mo dong? Ha? Sino kasama mo? Si Naomi tsaka si Don. Sana all! Ay! Okay. Sana all yarn. Ako malam, mag-isip mo. Hello, Pudong. Kumakain ka ba ng tao? Oo, guys. Depende. Uy, thank you po, Ate Mami Bu. Uy, welcome to my live, Mami Bu. Welcome to my live, Mami Bu. You're back. Back again. Uy, thank you sa Galaxy. As ate, si Ate Jos. Thank you sa Galaxy! Thank you po. Rises by Indeng. Napakagwapo mo. Let's go, guys. Dalawa din si Matt, guys. Uy, thank you, Mami Bu. Thank you, Mami Bu. Uy, gosh. Uy, thank you! Ano yung Dan? Ay, di ko ulit, Gosh, guys. Guys, snipe. Yung bang diary? Gosh, mayroon siyang Rises, guys. Bully kayo, guys. Yan si Rises, guys. Bully yan siya, guys. Go, guys. Guys, dapat mag-send kayo kaya mga last minute, guys. Baka lang pang-clutch ba? O pang good start. Uy, thank you po, Tililab sa Giraffe. Oo, dahil dyan, meron ka. Tilili sa Giraffe. Uy, Matt, gisendan ka Crisis 20, oh. Thank you sa Corgi. Uy, gusundan ka, Gracias 20, no? Uy, guys, snipe, guys. Let's go, man. Oh, yeah. Thank you. Sama, lemonade. Uy, lemonade doon. Ito na. Snipe. Oh, damn. Yang nga to eh. Puno na rin ang tindahan. Yang nga to eh. Puno ang tindahan, puno. Thank you po, Ate Isabel, Ate Isa, Ate Puno ang Grape, tindahan. Ate Love, Ate Mami Puno ang tindahan, Po. yung magpano.